ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଖେଳ ଖତମ। ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ। ପଞ୍ଚାୟତର 22 ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ସରିଲା ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କହିବେ କୋର୍ଟ। ଯଦି ଅନାସ୍ଥାର ଫଳ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ସତରେ ଲେଡି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗେମ୍ ଓଭର ହୋଇଯିବ କି? ନା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜନୀତିର ଅସଲ ଖେଳ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ସରିଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ସରିଲା। ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ବନ୍ଦ ଲଫାଫାରେ ସିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ। ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର 22 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଫଳାଫଳ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ବି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଭୋଟର ଫଳାଫଳ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଚାଲିଯିବ? ନା ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଇନଗତ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ? ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କି? ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କାରଣ ଭୋଟିଂ ସରିଗଲାଣି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନା କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି 22 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୋଟିଂର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣା। କାରଣ ସେ 21 ଜଣ ମିଳିତ ଭାବେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇକି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହାଣୀ ଯେମିତି ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ସରଳ ନୁହଁ। କାହାଣୀରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏତେ ସରଳ ନୁହଁ, ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି କ୍ଲିଅର ନୁହଁ। ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ବି ଖୋଲା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ରହିବ କି? ଆଉ କିଛି ବାଟ ରହିବ କି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଦରେ ଆଗକୁ ରହିପାରିବେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହା କ'ଣ ଚାମେଲିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ, ନା ଅସଲ ଲଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ, ଅସଲ ଖେଳର ଆରମ୍ଭ? ପ୍ରଥମେ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 22 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 21 ଜଣ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାମେଲି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହାର କ୍ଲିଅର ସଂକେତ ମିଳିସାରିଛି। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏହାକୁ ଏକତରଫା ଲଢ଼େଇ ଭଳି କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଭୋଟର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ ଯାଏ ତେବେ ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାର ବଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାମେଲିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଢ଼େଇ। ଭୋଟ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ଅଟକିଛି? ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାମେଲି ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ ନା ଯିବେ ତାହାର ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ଫଳାଫଳ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଚାମେଲି ଜିତିଗଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିଛି, ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଆସିଛି, ସେଟା ଚାମେଲିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ସେହିପରି ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଚାମେଲି ହାରିଗଲେ। ଚାମେଲିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ପେକୁଲେସନ ହେଉଛି,
आगकू कौन हेबो और कौन विकल्प रही धरतु हाईकोर्ट रिजल्ट प्रकाश पाई अनुमति देले एवं फलाफल चामेली विरोध में गला ताहले कौन हम स्वाभाविक भावे सरपंच पद उपरे बड़ संकट आसीबो सरपंच पद स्वाभाविक प्रक्रिया होची छाड़ीबा को पड़िबो किंतु चामेली पाखरे आईनगत भावे आउ गोटे लड़ई रही पारे से लड़ईटी कौन जदि कोर्ट रिजल्ट प्रकाश करने अनुमति देदेले आउ 21 जन सदस्य चामेली विरोध में भोट देइछंती अर्थात अनास्था प्रस्ताव सपक्ष रे भोट देइछंती ताहेले सरपंच पद जीवा कथा किंतु एठी गोटे आईनगत पेंच अछि सेटा हला अनास्था प्रक्रिया आईन अनुसारे संपूर्ण ठीक थिला कि चामेली सबुठारु बड़ आईनगत पॉइंट एबे एठी आसीबो चामेली पूर्वरु अभियोग करिसंती आपण माने जानिसंती जे तांकु ठीक भाबरे आवश्यक कागज पत्र दिया जाय नथिला अनास्था प्रस्ताव पूर्वरु तांको कहवा अनुसारे तांको नोटिस संपर्कित प्रक्रिया रे त्रुटि थिला एवं प्रपोज रिजोल्यूशन किंबा रिजोल्यूशन कॉपी दिया जाय नथिला आउ एभली भी अभियोग होउची जे तांको बदल रे तांको बापांकु सेही नोटिस सेही चिठी दिया जायतिला जे कि पाठ पढ़ी जानि नाहंती सेटा कोन जानि पारि नाहंती ए अभियोग मध्ये चामेली कहउचंती एही अभियोग गुड़िक जदि प्रमाणित हुए तेबे एहा चामेली गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हबो इंपोर्टेंट लीगल ग्राउंड होई पारे कारण अनास्था केवल सदस्यों भोट रे नुहे आईन रो धार्य होइतिबा प्रोसीजर अनुसारे हेबा निहाती दरकार तेणु चामेली वकील माने एबे पचारि पारंती नोटिस ठीक थिला तो समय सीमा ठीक भावे दिया जाइथिला कि अनास्था प्रस्ताव रो कॉपी ठीक समय रे ठीक भावे हस्तांतर होइथिला कि भोटिंग नियम अनुसार होइथिला तो एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर ही मामलार टर्निंग पॉइंट होई पारे आ गोटे अभियोग जे जहा कि चामेली आईनगत दिग को आहुरी मजबूत करि पारे अवश्य जदि प्रमाणित करि पारंती चामेली आ गोटे अभियोग करिसंती जे धमक ओ चाप देई सभ्य माननकु अनास्था प्रस्ताव आनिबा पई बाध्य करा जाईछि बोली से अभियोग करिसंती तांको कहबा अनुसारे वार्ड सदस्यों धमक चमक दे विरोध रे जीवा पाई कुहा जाइछि प्रवर्ता जाइछि एठारे प्रश्न जदि एही अभियोगर प्रमाण मिले ताहेले कोन भोट रो वैधता उपरे प्रश्न उठी पारिबो कि एहा संपूर्ण भावे फैक्ट्स आउ एविडेंस उपरे निर्भर करिवो केवल अभियोग यथेष्ट नुहे चामेली अभियोग आनिछंती किंतु जदि धमक किंबा अनड्यू इन्फ्लुएंस रो दृढ़ प्रमाण मिले तबे तेबे चामेली आईनगत लड़ई को यह आउ एक दिग दे पारे चामेली पक्ष को आहुरी मजबूत करि पारे तेबे कौन पुणी थरे अनास्था भोट हम कि जदि यही आईनगत प्रक्रिया आगकू बढ़े स्वाभाविक प्रश्न एठी यह हेउची आउ गोटे बड़ प्रश्न जदि कोर्ट कोनसी गुरुतर प्रोसीजरल डिफेक्ट पांती तेबे परवर्ती आईनगत आदेश अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया रे परिवर्तन आसी पारे किंतु एठारे गोटे कथा स्पष्ट एबे ठारू पुणी भोट निश्चित हबो पुणी भोट हबो पुणी अनास्था भोट हबो कि बोली कहा जाई पारिबो नाही कोर्ट केउ त्रुटि को केते गुरुत्व देउछंती सेही आधार रे ही परवर्ती राय आसीबो परवर्ती निर्देश आसीबो तेबे चामेली गेम ओभर की गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जदि अनास्था भोट हारी जाउछंती सार्वजनीन रिजल्ट सार्वजनीन करबा पई अनुमति देउछंती ताहेले राजनैतिक भावे यहा चामेली गेम ओभर की सरपंच पदरु विदा हेबे कि राजनैतिक भावे देखिले जेतु 21 जन सदस्य तांको विरोध करूछंती 22 रु 21 जन सदस्य निश्चित भावे चामेली पई बड़ झटका किंतु आईनगत भावे देखिले फलाफल घोषणा पर्यंत एवं तापरे मध्य मामलार द्वार संपूर्ण बंद हो जाइछि बोली कहि हेबो नै जदि चामेली पक्षरे कोनसी मजबूत प्रोसीजरल ग्राउंड थाए तेबे लड़ई जारी रही पारे आउ जदि कोनसी गुरुतर त्रुटि प्रमाणित न हुए तेबे 21 जनक अनास्था चामेली सरपंच पद पई निर्णायक हो जिवो गेम ओभर हो जिवो खेल शेष हो जिवो हेले असल खेल एबे केउठी तेबे पूरा कहानी रो सबुठारु इंटरेस्टिंग पार्ट कौन अनास्था भोट सरीगला किंतु राजनैतिक खेलर फलाफल एबे भी ऑफिशियल भावे घोषणा करा जाई नै आउ जदि फलाफल चामेली विरोध रे जाए तेबे तांको सामना रे दुईटी लड़ाई रहिबो गोटिए कोर्ट रे आउ गोटिए
पॉलिटिकल बैटलफील्ड रे राजनैतिक मैदान रे कोर्ट रे से प्रोसीजर एवं लीगालिटी को नहीं चैलेंज करि पारंती आउ राजनीतिक भावे तांकु निज पक्षरे जनमत और समर्थन रखा पड़ो। तेणु चामेली गेम ओभर होइछि कि ना अनास्था भोट पर आरंभ हो पारे तांकर असल आईनगत और राजनैतिक लड़े। शेष में पुणी से ही प्रश्न अनास्था भोट रे जदि चामेली हारी जाती ताहले तांको खेल शेष हो ना असल खेल एठू आरंभ हो। आपण मानकु कोन लागुची एही अनास्था प्रस्ताव गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया रे होईची ना चामेली को रास्तारू हटेबाकू गोटे बड़ षड़यंत्र होईची गोटे बड़ राजनीति होईची। एठू चामेली आगकू बढ़ी पारिबे तो आपण माने निश्चित भावे कमेंट करंतु जे चामेली आगामी भविष्यत कौन चामेली विरुद्ध रे किछि कन्स्पिरेसी होईची कि निज मतामत कमेंट बॉक्स रे दियंतु। यही भाया वीडियो देखिबा पई आपण माने न्यूज रूम को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु वीडियो टी को शेयर करंतु। धन्यवाद। चामेली ओझांक खेल खत्म सरपंच पदरु विदा करिबा पई फिटिला बाट। पंचायतर 22 सभ्यों मध्यरु 21 जन चामेली विरोध रे सरिला अनास्था भोट। एबे अपेक्षा कौन कहिबे कोर्ट। जदि अनास्थार फल चामेली विरोध रे जाए ताहेले सतरे लेडी सरपंच को गेम ओवर हो जिवो कि ना एठू आरंभ हेबो राजनीतिर असल खेल आउ सरपंच चेयर बंचैबाकू चामेली पाखरे कौन रही आईनगत विकल्प। नमस्कार मु निहारकांत पंडा। चामेली ओझांक विरोध रे अनास्था भोट सरीगला निर्धारित तारीख रे अर्थात अगस्त 13 तारीख रे अनास्था भोट सरीला। तिखिरी सरपंच को भाग्य एबे बंद लफाफारे सील। केन्द्रापड़ा महाकालपड़ा ब्लॉक रो तिखिरी पंचायत सरपंच चामेली ओझांक विरोध रे अनास्था प्रस्ताव आसीछि। पंचायतर 22 जन सभ्यों मध्यरु 21 जन चामेली विरोध रे अनास्था प्रस्ताव आनिछंती। आउ निर्धारित तारीख रे अर्थात अगस्त 13 तारीख रे शेष होईछि अनास्था भोटिंग। किंतु एबे भी फलाफल सार्वजनीन होइनी आउ वर्तमान हेबार भी कोनोसी संभावना नाही। काहेकि कारण हाईकोर्ट को अंतरीण निर्देश अनुसार कोर्ट को अनुमति न मिलिला पर्यंत फलाफल घोषणा करा जाई परिबो नाही सार्वजनीन करा जाई परिबो नाही। तेबे एठारे गोटे बड़ प्रश्न जदि भोटर फलाफल चामेली ओझांक विरोध रे जाए ताहेले कौन हब। कौन सही मुहूर्त रे ही तांको सरपंच पद चली जिवो ना चामेली पाखरे रही आईनगत भावे आउ किछि विकल्प। एबे सरपंच भावे चामेली अध्याय शेष कि गोटे स्वाभाविक प्रश्न आसीबो कारण भोटिंग सरी गलानी। एई प्रश्न आपण मानक मन रे आसीबा स्वाभाविक ना काहेकि कारण जदि 22 जन सभ्यों मध्यरु 21 जन अनास्था प्रस्ताव आणुछंती ताहले भोटिंग रो फल समस्तंकु आगुआ जणा कारण से 21 जन मिलित भावे दस्तखत देकी अनास्था प्रस्ताव आनिछंती। हेले कहानी जेमती सरल देखा जाउची सेमती सरल नुह। कहानी रे ट्विस्ट अछि ते ट्विस्ट भितरे भी कथा हेबा किंतु ता पूर्वरु जानंतु जे काहे कि कहानी जो स्टोरीटा एते सरल नुह जेमती देखा जाउची सेमती क्लियर नुह। अनास्था भोट सरीथिले मध्य हाईकोर्ट को अनुमति बिना रिजल्ट प्रकाश करा जाई पारिबो नाही। अर्थात राजनीतिक लड़ाईर गोटे पर्याय शेष होइतिले भी आईनगत लड़ाई एबे भी खुला रहिछि। तेबे प्रश्न जदि रिजल्ट चामेली विरोध रे जाए ताहेले तांको पाखरे आउ किछि विकल्प रहिबो कि आउ किछि बाट रहिबो कि जहा फल रे से सरपंच पद रे आगकू रही पारिबे। सबुठारु बड़ कथा हैला एहा कोन चामेली राजनीतिक यात्रार शेष ना असल लड़ाईर आरंभ असल खेलर आरंभ। प्रथमे राजनीतिक गणित को बुझंतु। तिखिरी पंचायत रे मोट 22 जन वार्ड मेंबर अछंती सेथिरु 21 जन चामेली ओझांक विरोध रे अनास्था प्रस्ताव रे शामिल होइचंती। अर्थात राजनीतिक भावे कहबाकू गले चामेली एक बड़ चैलेंज रो सामना करूछंती। एठारे एहार क्लियर संकेत मिली सारिछि। अनास्था प्रस्ताव आसीबा पूर्वरु ही 21 जन सदस्यों समर्थन
ଏହାକୁ ଏକତରଫା ଲଢ଼େଇ ଭଳି କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଭୋଟର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ ଯାଏ ତେବେ ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାର ବଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାମେଲିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଢ଼େଇ। ଭୋଟ ସରିଲା କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ଅଟକିଛି? ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଚାମେଲି ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ ନା ଯିବେ ତାହାର ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ଫଳାଫଳ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଚାମେଲି ଜିତିଗଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିଛି, ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଆସିଛି, ସେଟା ଚାମେଲିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ସେହିପରି ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଚାମେଲି ହାରିଗଲେ। ଚାମେଲିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ପେକୁଲେସନ ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଉପରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବ। ସରପଞ୍ଚ ପଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଢ଼େଇ ରହିପାରେ। ସେ ଲଢ଼େଇଟି କ'ଣ? ଯଦି କୋର୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ପେଞ୍ଚ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା କି? ଚାମେଲିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିବ। ଚାମେଲି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରପୋଜ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା ରିଜଲ୍ୟୁସନ କପି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେହି ନୋଟିସ୍, ସେହି ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାମେଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଗାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଅନାସ୍ଥା କେବଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୋଟରେ ନୁହେଁ, ଆଇନର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଚାମେଲିଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ଏବେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ନୋଟିସ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ତ? ସମୟସୀମା ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି? ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର କପି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା କି? ଭୋଟିଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ହିଁ ମାମଲାର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯାହାକି ଚାମେଲିଙ୍କର ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରେ, ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାମେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧମକ ଓ ଚାପ ଦେଇ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏହି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୋଟର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ପାରିବ କି? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଚାମେଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧମକ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡ୍ୟୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇକୁ ଏହା ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଦେଇପାରେ, ଚାମେଲିଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରେ। ତେବେ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ହେବ କି ଯଦି ଏହି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼େ? ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି। ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି କୋର୍ଟ କୌଣସି ଗୁରୁତର ପ୍ରୋସିଜୁରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏବେଠାରୁ ପୁଣି ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ପୁଣି ଭୋଟ ହେବ, ପୁଣି ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ହେବ କି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କେଉଁ ତ୍ରୁଟିକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାୟ ଆସିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ। ତେବେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଗେମ୍ ଓଭର କି? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ।
जदि अनास्था भोट हारी जाउछंती सार्वजनीन रिजल्ट सार्वजनीन करबा पई अनुमति देउछंती ताहेले राजनैतिक भावे यह चामेली गेम ओभर कि सरपंच पदरु विदा हेबे कि राजनैतिक भावे देखिले जेहेतु 21 जन सदस्य तांको विरोध करूछंती 22 रु 21 जन सदस्य निश्चित भावे चामेली बड़ झटका किंतु आईनगत भावे देखिले फलाफल घोषणा पर्यंत एवं तापरे मध्य मामलार द्वार संपूर्ण बंद हो जाइछि बोली कहि हेबो नै जदि चामेली पक्षरे कोनोसी मजबूत प्रोसीजराल ग्राउंड थाए तेबे लड़ाई जारी रही पारे आउ जदि कोनोसी गुरुतर त्रुटि प्रमाणित न हुए तेबे 21 जनक अनास्था चामेली सरपंच पद पई निर्णायक हो गेम ओभर हो खेल शेष हो हेले असल खेल एबे केउठी तेबे पूरा कहानीर सबुठारु इंटरेस्टिंग पार्ट कौन अनास्था भोट सरीगला किंतु राजनैतिक खेलर फलाफल एबे भी ऑफिशियल भावे घोषणा करा जाई नै आउ जदि फलाफल चामेली विरोध रे जाए तेबे तांको सामना रे दुईटी लड़ाई रहिबो गोटिए कोर्ट रे आउ गोटिए पॉलिटिकल बैटलफील्ड रे राजनैतिक मैदान रे कोर्ट रे से प्रोसीजर एवं लीगालिटी को नहीं चैलेंज करि पारंती आउ राजनैतिक भावे तांकु निज पक्षरे जनमत और समर्थन रखा पड़ो तेणु चामेली गेम ओभर होइछि कि ना अनास्था भोट पर आरंभ हो पारे तांकर असल आईनगत और राजनैतिक लड़ाई शेष में पुणी से ही प्रश्न अनास्था भोट रे जदि चामेली हारी जाती ताहेले तांको खेल शेष हो ना असल खेल एठू आरंभ हो आपण मानकु कोन लागुची एही अनास्था प्रस्ताव गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया रे होईची ना चामेली को रास्तारू हटेबाकू गोटे बड़ षड़यंत्र होईची गोटे बड़ राजनीति होईची एठू चामेली आगकू बढ़ी पारिबे तो आपण माने निश्चित भावे कमेंट करंतु जे चामेली आगामी भविष्यत कौन चामेली विरुद्ध रे किछि कन्स्पिरेसी होईची कि निज मतामत कमेंट बॉक्स रे दियंतु यही भाया वीडियो देखिबा पई आपण माने न्यूज रूम को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु वीडियो टी को शेयर करंतु धन्यवाद।